Ako si Angelito, ako ang iyong tigbalita. Butuan City, patay ang usa ka ginang samtang mitabok sa dalan human aksidenteng nabanggaan og single motor. Subay sa report sa BCPS, naila ang biktima na si Madeline Burata Tancio, 50 anyos, Minyo, lumulupyo sa Baan 3 L27 era, housing Baan Kilometer 3 ning syudad sa Butuan. Sabay sa investigasyon bandang alas 6:30 sa gabi samtang nagpahigayon sa pagtabok kining biktima diha sa Baan Highway, Albiola Barangay, Baan Kilometer ning syudad. Aksidenteng kining nabanggaan sa single motor nga adunay plaka numero MS40741. Gimanihuan kini ni Jonel Reyes Bilwan, 31 anyos, aduna kapuyo, lumulupyo sa Purok 1 Barangay Taligaman ning syudad. Aduna kini backrider nga si Sherry Delis Bayundon, 29 anyos, lumulupyo sa susamang lugar. Hinungdan sa nakaangkon og serious physical injuries ang biktima ug daling gidala sa BMC alang sa dinaliang medikasyon. Apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician niini na pagsulat ning balita. Anaa gipahilo na ang patay nga lawas ang patay nga lawas sa biktima sa ilang pahimalay.